some big losses. We'll get to that in a second from the visitors, Everton's point of view. Martin, is this one just about the result now for Arsenal this afternoon? We've talked about the set pieces, we talked about the time where imperative. You have to make it count now. Man City playing later today. Be professional. They've had enough high-pressure games in all manner of competitions to know what it takes. Only a win is good enough today for me. Right, here is the Arsenal team, and it's 4 changes from the win over Brighton. Saliba, Calafiori, Madueke and Havertz all coming in for that man, Mikel Arteta. የ30ኛው ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አርሰናል ከኤቨርተን የሊጉ መሪ አርሰናል የዴቪድ ሞይሱን ኤቨርተን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ልክ 2 ሰዓት ተኩል እንደሆነ ይጀምራል። የሁለቱ ቡድን ተጫዋቾች ወደ ሜዳ ገብተዋል። አሰላለፉን ለማየት እንሞክር። ግብ ጠባቂ ዴቪድ ራያ፣ ዊሊያም ሳሊባና ጋብሪኤል ማጋሌዝ እንደተለመደው ሴንተር ባኩ ላይ ተጣምረዋል። ዛሬ ፔሮ ኢንካፔ በሪካርዶ ካላፊዮሪ ተክቷል። ሚኬል አርቴታ እንዲሁም ሁሊያን ቲምበር እንደተለመደው የተከላካይ ስፍራው ላይ ይገኛል። አማካይ ስፍራ ላይ ማርቲን ዙቤንዴ፣ ኤቨርቼዘን እና ዴክላን ራይስ ተጣምረዋል። አጥቂ መስመር ላይ ቡካዮ ሳካ በባለፈው በቫየር ሊቨርኩሰን ጨዋታ ላይ ደከም ብሎ አይተነው ነበር። እንዲሁም በኒዮኒ ማዶኬ ከተቀየረ በኋላ ማዶኬ ፔናልቲ ዳሰጣ አይዘነጋም። ቡካዮ ሳካና ኑኖ ማዶኬ እንዲሁም አጥቂው ቪክቶር ዮኬሬሽን ቀይረዋል። ከኤቨርተን በቋሚ አሰላለፍ ላይ አምጥቷል። እንዲሁም በኤቨርተን በኩል ጆርዳን ፒክፎርድ፣ ማይከል ኬኒ፣ ጃክ ኦብሬሊና ሄምስ ጋራን ከማይከል ኤንኮ ጋር የተከላካይ ስፍራውን የሚመሩት ይሆናል። ኤድሪስ አጋና ጎየቴሎ ሉርንግበርን እንዲሁም ከዲስፔሪ ሆል የአማካይ ስፍራውን ይመሩታል። በኤቨርተን በኩል ኒሜን ኢንዲያይ፣ ዲቤሪያን ማይክልና አጥቂው ቤቶ የኤቨርተንን ቋሚ 11 የሚመሩት ይሆናል። እንዲሁም አርሰናል በኩል ተጠባባቂ ተጫዋቾች ፔሮ ኢንካፔ፣ ማይልስ ሉዊስ ኬሊ፣ ክርስቲያን ሞስኬራ፣ ቤን ዋይትም ተመልሷል። ማክሲ ዶማን፣ ቪክቶር ዮኬሬስ እና ማርቲኔሊና ጋብሪኤል ሄሱስ በአርሰናል በኩል በተጠባባቂ ስፍራ ላይ የተቀመጡ ተጫዋች ነው። ሊያንድሮ ቶሳርድ በዚህ ጨዋታ ላይ በጉዳት ምክንያት አልተሰለፈም። እንዲሁም ኤቨርተንም በተመሳሳይ በርከት ያሉ ተጫዋቾች በጉዳት በኩል የሉትም። አርምስትሮንግ፣ ማሪ ኦሬሊ፣ ቴምቤሪ፣ ታይለር ድብሊንግ እና ታሪክ ጆርጅ በተቀያሪ ስፍራ ላይ ያሉ። የዚህ ጨዋታ ላይ አንዲ ማድሌ እንዲሁም ቫርላይስ ጨዋታ አትዌል አሉ። ዴቪድ ሞይስ የቀድሞ የሚኬል አርቴታ አለቃ ናቸው። እዚህ ጨዋታ ላይ ምን ይገጥማቸዋል? አብረን እንመልከት። ኤቨርተን ወደ አውሮፓ ስፍራዎች ለመምጣት የሚያደርገው ጥረት ይሆናል። 8ኛ ደረጃ ላይ ይገኝ እንጂ 43 ነጥቦች አሉት። ከሊቨርፑል የሚያንሰው በ5 ነጥብ ብቻ ነው። ሊቨርፑል ቀሪ ጨዋታ እንዳለው አይዘነጋም። በዚህ ምሽት ቼልሲም ሌላኛው ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል። ጥሩ ጨዋታ ነው። ቼልሲ ከኒውካስል የሚያደርጉት ጨዋታ በተመሳሳይ ሰዓት የሚደረገው ጨዋታ ይሆናል። ምሽት 5 ሰዓት ላይ ሊጉ 2ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ፔፕ ጋርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ 2 ሰዓት ላይ ዌስትሃምን የሚያስተናግድ ይሆናል። ቼልሲም በተመሳሳይ ግብ ጠባቂ ሮበርቶ ሳንቼዝን በቋሚ አሰላለፍ መልሰዋል። ድሪስ አጋናጎ ይህን ጨዋታ ለማስጀመር በዝግጅት ላይ ይገኛል። ፍሽካው ተነጋ። የመጀመሪያው ኳስ በረጅሙ ዲስፐሪ ሆል ገርገን ጋብሪኤል ማጋሌሽ በጭንቅላት በረጅም ኳስ ኦብሬን ዴክላን ራይስ አላገኘው። ዲስፔሪ ዋል አገኛቸው ኤዲሰን አገኘ። ሁሊያን ቲምበር ኢዲያየ ኳስ ነበር ይዞ የሄደው አስጨንቀዋቸው ነበር። ዴክላን ራይስ ጉዳት ያስተናገደ ይመስላል። ቁርጭምጭሚቱ ላይ ጫማው ወልቋል። ዴክላን ራይስ በጅምሩ awkward there from Irabuna. Declan Rice in really good form, unbeaten in all competitions. Eric Bonan ጋር ቁርጭምጭሚቱ ላይ ጨፍልቆታል። ነገር ግን ዴክላን ራይስ ተነስቷል። ጨዋታውን የሚቀጥል ይሆናል። አደገኛ ቦታ ላይ ነው፣ እያነከሰ ነው ቁርጭምጭሚቱ ላይ። impressive looking Arsenal squad. Declan Rice and የሚያውቁ ከሆነ አርሰናሎች የሚቸገሩ ይመስላል።
which is why they strengthened their squad so significantly back in the summer. Disparihol እንታየ To negotiate these matches. አርሰናል የመልስ ወርወራ ሁሊያን ቲምበር በግራ መስመር ላይ ኳሱን ወደ ኋላ ሳሊባ በረጅም ገብርኤል ማጋለሽ Still to answer, and this one potentially could be one of the more problematic. ገብርኤል ማጋለሽ አጫጭር ቅርቦች ዊሊያም ሳሊባ ገብርኤል ማጋለሽ ሰነጠቀለት ለዴክላን ራይስ አጠቅቦ ይዲያያል Strong 11. ዴክላን Despite being sandwiched in between those two legs of the last 16 Champions League, the Wembley final to come next weekend, but ተመሳሳይ ቼልሲም ጨዋታ ተጀምሯል። ከኒውካስል ጠንከር ያለ ጨዋታ ነው። ዴክላን ራይስ አሳጠረበት። ቡካዮ ሳካ ማይኬሌንኮ አለ። ነገር ግን ወደ ኋላ ለዊሊያም ሳሊባ ማርቲን ዙቢሜንዲ ብራንጂል ሪካርዶ ካላፊዮሪ ኳስ ወደ ኋላ ተመልሷል። ማርቲን ዙቢሜንዲ ሳሊባ ቡካዮ ሳካ አለለት። ነገር ግን ወደ መሀል ካይ ሃቨርት ቪክቶር ዮኬሬስን ተክቶ ነው የገባው። ተነጠቀ። ሰንጣቂ ኳስ ቤቶ ኤለመን እንጃይ ዲስፔሪሆል no team has taken more points. ኳስ ጆርዳን ፒክፎርድ እግር ስር በረጅም ኳስ በረጅም ተመቷል። Look here for Dwight McNeil. Just going to ዋይት ማግኔል አልደረሰበትም። ጆርዳን ፒክፎርድ ጥሩ ኳስ ነበር በረጅም ያሻገረለት። 73% የማሸነፍ ንጻሬ አርሰናል፣ እንዲሁም በተመሳሳይ ወይ ኤቨርተን 11% የኳስ ንጻሬ። ፒክፎርድ በረጅም ጥሩ ኳስ ነበር፣ ተሳስቷል። ነገር ግን ገብርኤል ማጋለሽ ረጅም ኳስ ከሃቨርት አልደረሰበትም። ጥፋት ኖኒ ማዶኬ። ነገር ግን አንዲ ማድል ያስቀጥለዋል። ሁሊያን ቲምበር መልስ ውርወራ አርሰናል ፍጥነት የጨመረ ይመስላል። አርሰናል ዊሊያም ሳሊባ መሀል ላይ ማርቲን ዙቢሜንዲ በሁለት ተጫዋቾች መካከል ዴክላን ራይስ ቤቶና ዲስፔሪሆል አሉ። ዊሊያም ሳሊባ ማርቲን ዙቢሜንዲ ለጋብርኤል ማጋለሽ ሰንጣቂ ኳስ ኤብሬች ሄዘ ጥሩ ኳስ ሳሊባ ቡካዮ ሳካ ሰነጠቀለ ለዴክላን ራይስ ሁሉም የኤቨርተን ተጫዋቾች በሜዳቸው ላይ የገኙ ኖኒ ማዶኬ ጀምስ ጋርነር እናለፈው ለማርቲን ዙቢሜንዲ ኳሱን ወደ ኋላ ዙቢሜንዲ በዙቢሜንዲ የተሻለ እንቅስቃሴ ነው እያየንበት የምንገኘው በዚህ ጨዋታ። ጥፋት ቅጣት ምት አንዲ ማድ ላይ አስጀመሩ። ካላፊዮሪ በረጅም ካይ ሃቨርት ነገር ግን ብሬኒ የመልስ ውርወራ የማዕዘን መምቻው አቅራቢያ ኤቨርተን ተከላካዮቹ ጉዳት የታመሰበት ነው። የዴቪድ ሞይስ ማርኮስ ጊሜለም ሪካርዶ ካላፊዮሪ ረጅም የመልስ ውርወራ ለመወርወር በዝግጅት ላይ ይገኛል። ካላፊዮሪ በረጅም ወረወረ። ካይ ሃቨርት የሚደርስበት ይመስላል። ቤቶ ገብርኤል ማጋለሽ አልወጣም። ካላፊዮሪ በድጋሚ ምናልባት የማዕዘን ምት የማዕዘን ምት መጀመሪያ የማዕዘን ምት ጋርነር ሸነፈለው ካላፊዮሪ። አምስተኛው ደቂቃ ምንም አይነት ጎል አልተቆጠረም። በተመሳሳይ ቼልሲ ከኒውካስል 6ኛ ደቂቃ ላይ ሆኗል። ምንም አይነት ጎል አልተቆጠረም በሁለቱ ቡድኖች መካከል። ራይስ ኖኒ 16 ከ50 ጆርዳን ፒክፎርድ አዳነ። ምን አይነት ኳስ ነው ኖኒ ማዶኬ 16 ከ50 ውስጥ ሞከረው ኳስ ኤዲያዬ ራይስ በረጅም ኳስ ወደ ኋላ መለሰ። ዴቪድ ራያ ጥሩ መልሶ ማጥቃት ነበረ። ኤቨርተን ራይስ ጥሩ ኳስ ለቡካዮ ሳካ ሃቨርት ጥሩ ኳስ ኤቢኤዜ ተቋረጠበት። ሁሊያን ቲምበር ጥሩ ኳስ ማዶኬ ነበር ያሰበው። ሁሊያን ቲምበር ጆርዳን ፒክፎርድ በረጅም ረጃጅም ኳስ
Jordan Pickford there. እንዲያየ Lovely ball, wasn't it, for Iliman and Jai? ሁለን ቸምበር ቤታው አጭር ቀበበሎች Minutes ago, just a yard ኖይ heavy. እንዲህ በደረቱ አበረደ ካይ ሪካርዶ ካላፊዮሪ አረጋጋ ዴክላን ራይስ ለማርቲን ዙቢሜንዲ አጭር ቀበበል ኳሱን ወደ ኋላ መለሰው ለጋብሪኤል ማጋሌሽ 123rd game ዊሊያም ሳሊባ for the club in this league. It just goes to show the job that David Moyes has done. I mean, ላይ ካይ ሃቨርት ቪክቶር ዮኬሬስን for the game. ሰርፎታል ቀጣይ ማክሰኞ ለባየር ሊቨርኩሰን መልስ ጨዋታ እንዳለበት ይታወቃል አርሰናል ጀርመን አንዳቻ ተለያይቶ እንደመጣ አይረሳም በርከት ያሉ ጨዋታዎችን የሚያደርግ ይሆናል በቀጣዩ ሳምንት የካራባኦ ካፕ ፋይናል ጨዋታ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር That's their top 7 under Ronald Koeman 9 years ago. ሳካ ዲስፐር ይሆናል አጋላ አስደናቂ ቋቃይ ሰገየ ከሃቨርት But whilst he waited for it to reach him, Erabun intervened. Still got work to do here. A little bit of assistance. ረግ በሆናና አስጣለው ከሃቨርት ሰገየ And Jai couldn't make it stick. ሙካሳካይ ዊሊያም ሳሊባ ጥሩ ኳስ ሪካርዶ ካላፊዮሪ የት ነው የተገኘው ጥሩ ኳስ ነበር ሪካርዶ ካላፊዮሪ ተጨረፈ የማዕዘን ምት ሁለተኛ የማዕዘን ምት ሰባተኛው ደቂቃ The passing's been quite slick. ሪካርዶ ካላፊዮሪ ፉልባክ ቦታ ላይ የተገኘበት እና 16 ከ50 ስለመምታት ጥረት ያደረገበት ገጣሚ አስገራሚ ነው ወደ ጨዋታ የተመለሰ ይመስላል አርሰናል ሁለተኛ የማዕዘን ምት በግራ መስመር ላይ ዴክላን ራይስ Wonder if this one might come in from Declan Rice. ራይስ የማዕዘን ምቱን ለማሻገር አሻገረ ባጭር ቤቱ አብሬቻ ያዘ ደካማ ኳስ ነው ዴክላን ራይስ አብሬቻ ያዘ ለዛ ረጅም ኳስ ማጋሌሽ ዙቢ አዎ ማርቲን ዙቢሜንዲ Fullback that's got really good technique. ዙቢሜንዲ Just try and get your hip and your knee over that, get the meat of the ball. ሪካርዶ ካላፊዮሪ መጨረስ አልቻለም እንጂ ጥሩ ኳስ ነበረ ማርቲን ዙቢሜንዲ ያረጋጋበት መንገድ Chance that for him. ቮሊው ከፍ አለበት እንጂ ሪካርዶ ካላፊዮሪ Scorer on the opening day of the season. ኤቨርተን ፕረስ ኤቨሬች ያዘ ዲስፓሪ ሆል በረጅም ዊሊያም ሳሊባ ቤቶን አስጣላ የመልስ ውርወራ በቀኝ መስመር ላይ ኬል አርቴታ ወጥነት ሊጀምሩ ያነሳሳ ይገኛል ዴቪድ ሞይስ የቀድሞው አሰልጣኝ ናቸው የሚኬል አርቴታ ወደ 10ኛው ደቂቃ ላይ እየመጣን እንገኛለን ሁለቱም ስቴዲየሞች ምንም አይነት ጎል አልተቆጠረም ሶስት ሙከራዎችን አርሰናል ማድረግ ችሏል ፋይናል 16 ከ50 ሪካርዶ ካላፊዮሪ ግራ መስመር ላይ ዶኒ ማሪዮ ካለ ኤቨሬች ያዘ ኤዲያይ ዊሊያም ሳሊባ ቡካዮ ሳካን ፍለጋ ይመስላል ነገር ግን ወደ ኋላ መለሰው ማርቲን ዙቢሜንዲ ዶኒ ማሪዮ ሊያንድሮ ትሮሳርድ በጉዳት የለም ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ተቀያሪ ሰብሳ ወሮ አው ሳሊባ ቡካዮ ሳካ ረጋቡ ዲስፔር ይወላል ረጅም ኳስ ማርቲን ዙቢሜንዲ ተቀብሎ ለሚገኘው ዴክላን ራይስ ኤቨርተን ፈግፍገው ዘግተዋል ኖኒ ማዶኬ ምን ሊያደርገው ይችላል ሰንጣቂ ኳስ ዙቢ ማርቲን ዙቢሜንዲ አልተመታም ቡካዮ ሳካ እንዴት ነበር ነገር ግን ኢላማውን አልጠበቀም ቡካዮ ሳካ የመጀመሪያ ሙከራ ጥሩ ኳስ አርሰናል እያስጨነቀ ይገኛል ኤቨርተን ተጨቋል ዘግተዋል backward areas and forcing the issue in a very positive start on the home side. ጥሩ አጀማመርና አርሰናል ፈጣን ያለ ጨዋታ ፒክፎርድ ተሳሳተ ቡካዮ ሳካ ማርቲን ዙቢሜንዲ ረጅም ኳስ ከኤቨርተን ፍለጋ ነገር ግን አልተግባቡም ከኤቨርተን ቡካዮ ሳካ የመልስ ውርወራ ግራ መስመር ላይ continues to captain the side in the ongoing absence of Martin Ødegaard. No, he nor ኤቨርተን የመልስ ውርወራ ማስጀመር ዝግጅት ላይ ይገኛል በግራ መስመር ላይ
think you have to think as well that በረጅም the job that he's done. ዊሊያም ሳሊባ ሸፈነው ቤቶን games that he's played already. አንዴ ማድሌ 24, he's played an awful lot of Declan. games for Arsenal. So at some point he might feel a little bit የነጃ የነበረ ነገር አርቲዝ ዌንዲ መሀል ላይ an አርቲዝ outstanding ዌንዲ በዚህ player. ጨዋታ የተሻሻለ ይመስላል። Youngest player to reach 300 appearances for Arsenal ዊሊያም ሳሊባ already. He's scored a couple of goals in his last 4 Premier League appearances as well. He had ማርቲን uncharacteristically ዙቢሜንዲ gone አጫጭር ቅብብሎች ጋብሪኤል ማጋለሽ no goals in his last 8 here at the ዊሊያም Emirates. ሳሊባ So his longest such run for ዙቢሜንዲ ረጅም ኳስ ካይ ሃቨርትን ፍለጋ ይመስል ነገር ግን target for this one. ካይ ሃቨርት ዘገየበት ጥሩ ኳስ ሸፍኖ አስጣለ። ማርቲን ዙቢሜንዲ ኖኒ ማዶኬ ያለ ለሪካርዶ ካላፊዮሪ ኖኒ ጋርነር እና ማይክል እንኳን ዴክላን ሳሊባ All being played in the ሮላ ማለሳ ዴክላን ራይስ ኖኒ ማዶኬ was perhaps predictable, but finding a way. ዳዊት ማክኔላ አጠገቡ ዴክላን ራይስ ዙቢሜንዲ ሳካ Wonderful reaction. ምን አይነት ኳስ ነው ጆርዳን ፒክፎርድ ያወጣው ነገር ግን ኦፍሳይድ This one ultimately is academic because of the flag, but he wasn't to know. Wow, that's part of his character. He's actually ጥሩ upset ኳስ the ነበረ referee ካይ for ሃቨርት ኦፍሳይድ ላይ the offside flag because he wanted to make the ሁለት save. ሁሉም ተጫዋቾች ኦፍሳይድ ላይ ናቸው። ቡካዮ ሳካ And he pulled off a save በግልጽ against ኦፍሳይድ ላይ Arsenal ነበረ ኳሱን ሲነካ weeks ago, which will probably go down as the save of the season. But ጥሩ ኳስ ነበረ መሞከር የቻለው ነገር ግን ጆርዳን ፒክፎርድ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን There's almost one at least every week from Jordan Pickford, it appears at the moment. ግብ ጠባቂ ጥሩ ኳስ ነው ሴፍ ማድረግ የቻለው ጆርዳን ፒክፎርድ ቤቶ በእጅ የተነካ ይመስላል። ነገር ግን ማርቲን ዙቢሜንዲ ወደፊት ሜኬሌንኮ ሽካነፍተዋል። Potentially ዊሊያም ሳሊባ ላይ ቤቶ exactly the sort of position that they wanted to be in at this stage of the season, challenging ሮላ መለሰ ጫና የገባ ይመስላል። ዊሊያም ሳሊባ away in the Premier League. ማጋሌዥ ረጅም ኳስ ጣላ ኖኒ ማዶኬን ፍለጋ ነገር ግን ኦብሬን Manchester City would have a couple of games. 79% የኳስ ቁጥጥር ያለፉትን 10 ደቂቃዎች አርሰናል 21%፣ ፒክፎርድ ኤቨርተን 21% ጥፋት ቅጣት ምት አንድ ማር ላይ ቡካዮ ሳካ ማይክሌንኮ ላይ ቪታሊ ማይክሌንኮ Two of the teams who were in Champions League action, of 26 course, ዓመት Chelsea, ዩክሬናዊ ተጫዋች ነው። together still 0-0 at Stamford Bridge in direct opposition. Dynamo Today we'll Kiev. keep you right across that one. David Moyes with a ኤቨርተን bit የመጣ to say ተጫዋች ነው። here. Andy Madley in charge out on the field. ቸልሲም ከኒውካስል 0-0 ናቸው። ዴቪድ ሞይስ እንድሪስ አጋናጉዌን የመከሩ ይገኛሉ። So in terms of የማለሜዳውን ተበልቷል። እንድሪስ አጋናጉዌን instruction and observation to address the guard. ሪክ ቦናን He might be just saying to ዲስፔሪ ሆን ተበልጠዋል። አማካኝ ስፍራው ላይ ጆርዳን ፒክፎርድ ረጅም ኳስ ቤቱን ፍለጋ ነው እያንዳንዱ የፒክፎርድ ኳሶች ጆርዳን ፒክፎርድ ነገር ግን ረጅም አጸዳ ጥሩ ኳስ ነው። ካይ ሃቨርት አበዚዘ ኖኒ ማዶኬ የሚደርስበት አይበል ኖኒ ማዶኬ ማይክል ኪንን አለፈው። ጥፋት አንዲ ማለ ተነስ ብለዋል። ነገር ግን ኖኒ ማዶኬ ኤብዝ ኳስ ነበር የሞከረው። ኖኒ ማዶኬ አልተነሳም። ጆርዳን ፒክፎርድ እያበደ ይገኛል። ኤብዝ የተሻለ ማድረግ ይችል ነበር። ጥፋት ያለ ይመስላል ቫር ላይ ስታርት አትዌይ ላሉ ፍጥነት ላይ ነበር። በደንብ ገፍቶታል። ዲማንድ ላይ አላሳመናቸውም። ጥፋቱ ገር በትከሻም እየገፋ ይመስላል። ፍጥነት ላይ ስለሆነ ነው ማዶኬ ጉዳይ ይመስላል። ማይክል ኪን ቮለንቲር ዙቢ ማርቲን ዙቢሜንዲ ነገር ግን አልደረሰባትም። ማይክል ኪን ኦብሪ ጄምስ ጋርነር ዳዊት ማግኔል ኳሱን ወደ ኋላ ማግነር ኖኒ ማዶኬን አለፈው። ማግነር ሪካርዶ ካላፊዮሪ ለማገዝ መጥተዋል። ለማፈን ጥረት እያደረገው ይገኛል። ዴክላን ስህተት የሰራ ይመስላል ቤቶ ነገር ግን ዊሊያም ሳሊባ ተቆጣጠረ። ዴቪድ ራያ አጠገቡ ቤቷል። ረጅም ኳስ በቀጥታ ለጆርዳን ፒክፎርድን የደረሰው የኳስ ተራ ስፖርት ነው። አብራችሁ ላላችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደስ ይለናል። ጎበዝ
Otherwise, I think Hidiye. we should just answer the question and say, yeah, he's unwell. አይከለኝ ኮፊተሊ መካን ኳስ ወደ ኋላ ለማን እንዳይ ዴቪድ ሞይስ ምክር ተቀብሏል። The winning goal for Everton, the last ኢድሪስ time they beat አጋናጉዌ February of 2023, and what was shown ረጅም ተመታ። ስህተት ዊሊያም ሳሊባ ቤቶ ነበረ። The record away in this victory is a relatively wretched one. One victory in the last 29 Arsenal. Premier League visits to this part of North London. ማንቸስተር ሲቲ አንድ ጨዋታ ቀድሞ ነው ያደረገው። One of those. ጨዋታ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ Tony Adams goal. ወደ 10 የነጥብ ልዩነትን ከፍ ማድረግ ይችላል። ኢዲያዬ ተጠቅሞ ለንተ በራላ ነገር ማነጓች ነው ደግራ ዴቪድ ራያ ኤሪክ ቦናን አለቀ ኳስ ነው የሞከሩት። He should have scored. ሪካርዶ ካላፊዮሪ And on his left foot. ዴቪድ ራያ ታይሚንግ ስህተት ነበረው። Here he is again. ኤቨርተን ተነጋግቷል። ቲምበር ተጎድቷል። ዳዊት ማግኔሎ አርሰናል ተለፈ። ኢድሪስ አናለ ሚዲያዬ ዴቪድ ሞይስ የሚያዩትን ነገር ማመን አልቻሉም። Can't quite believe they're not ahead. No, they should be up. አንደኛውን የጓሉ ቋሚ መለሰ፣ ሁለተኛውን እያየ ባዶ ኳስ ነው የሳተው። ምን አይነት ኳስ ነው? Njai just can't react. He's scanning that post. He's hit it really well. He started it half a yard wide. He brings it back. ጉዳት አስተናግዷል። ኤቨርተን እድለኛ አይደለም። የመጀመሪያ ጎል What a couple of ማስቆጠር chances. ይችሉ ነበር። ሁሊያን ቲምበር ተነስቷል። ኢዲያዬ ቲምበር አለፈው። ቲምበር ጨዋታው መቀጠል የሚችል አይመስልም። ኢዲያዬ በረጀም into his stride. You have to finish those. Great defending, I think, from Calafiori. He might have took one straight in the face here. ሪካርዶ ካላፊዮሪ የተከላከለበት መንገድ Outstanding defended. ምን አይነት የመከላከል ስራ! Dwight McNeil just picked the corner. ከወደቀበት ተነስቶ ምን አይነት ኳስ ነው! ሪካርዶ ካላፊዮሪ ጥሩ ኳስ ነው ያገኘው። ሁሊያን ቲምበር ጉዳት ያስተናገደ ይመስላል። ቤን ዋይት አለ። ኦሱላ ሰጠ። ጎርደን ኒውካስል የመጀመሪያ ጎል አስቆጥሯል ቸልሲ ላይ። ጎርደን አንቶኒ ጎርደን ዊሊያም ኦሱላ That's a great ball out from Joe Willock. Gordon. Could have been very ኳስ ነው። selfish there in front of the goal. ለባዶ 1v1. He just checked his ጃዌ shoulders. ሎክ ነው የመጨረሻውን Just ኳስ looked to የሰጠው his ሪስ left-hand ጀምስ ነበረ። side. ነገር He ግን rolls a very easy pass into ምንም the ማድረግ stride አልቻለም። of Anthony አንቶኒ ጎርደን Couple of touches. የመጀመሪያ ጎል ሁሊያን ቲምበር ተነስቷል። የሚቀጥል አይመስልም። ነገር ግን ጫና አለበት ሁሊያን ቲምበር። In the game. የሪካርዶ ካላፊዮሪ ሴፍ ግን What a chance this is. You see David Raya there at the far post. He thinks he has to deal with the cross, and he only just does. But this is some defending that from Calafiori. And he absolutely has to manufacture that block. It was a huge contribution, wasn't it, from Calafiori to keep Arsenal on terms. So Newcastle in front at Stamford Bridge. Big goal from Anthony Gordon. ቤን ዋይት እያሟሟቀ Twist in the ይገኛል። tail today. That one, of course, important in the chase for the ሁሊያን ቲምበር Champions ጨዋታውን League. መቀጠል የሚችል አይመስልም። 19ኛው ደቂቃ Leaf የማነ for ጎል Raya as አልተቆጠረም። he clears this one away. Well, it's the muscle Timber memory from የሚመለስ Calafiori, ይመስላል። because when he made that block, the block in the ሳሊባ air was ለረጅም very, very ለካይ high, ሃቨርትዝ but that's standing. ሳካ እብረቼዜ ጥሩ ኳስ ጣለ። ነገር ግን Imagine where Dwight McNeil was going to finish it. O'Brien ረጅም ኳስ Amazing defending. Major moment so far, 20 minutes in. ለምሳሌ ባሉ ረጅም ኳስ As Arsenal look for Saka. ኢድሪስ አጋናጉዌ Neil so unfortunate not to እንዲህ ማለት ላይ ሁሊያን ቲምበር እንዲገባ አልፈቀዱም። following እስካሁን effort as well. ዴክላን ራይስ የመሀል ሜዳ ጨረቃው ላይ Well publicised, wasn't it, that he was Ricardo expecting to Calafiori. leave the club before that move to Crystal Palace fell through on deadline day. ኢዛ አጋናጉዌ He's worked his way back Ricardo into Calafiori the አላስጣሉት starting ማርቲን lineup ዙቢሜንዲ recently. ሳካ Saka. ግራ መስመር ላይ ቡካዮ ሳካ ዊሊያም ሳሊባ ተጫዋች የፈለገ ነው። ሳሊባ ሰጠው ለካይ ሃቨርትዝ ጥሩ ኳስ ሁሊያን ቲምበር አልተገባቡም። ቡካዮ ቲምበር አበላሽቶበታል። ነገር ግን ጥሩ ኳስ ማርቲን ዙቢሜንዲ ማላይ ወደ ኋላ መለሰ። Back to Gabriel. ሳሊባ
it yet here. Newcastle ahead at Chelsea. Only the 5th time in Premier League history they've scored first at ሳካ Stamford Bridge, by the way. ሰነጠቀላት ቲምበር There's ሶስት Timber for ተጫዋቾች Arsenal. መካከል ሳሊባ ረጅም ኳስ በዛ ኖኒ Into ወጥቷል። attack from Madueke to make something of that, but there was a bit too much on it. ሊያም ሳሊባ አስረጅተው Arsenal will panic 20 minutes ኳሱን into the game, but just got to stay patient. ኒውካስል አንድ ጎል ተቆጥሮበታል። It's David Moyes that signed Mikel Arteta for Everton and played for him over 200 times. But only 8 players actually played for Moyes at Everton more frequently than Mikel Arteta. Well, he's had some body of work. That's why most people in the game and most players or coaches like Stuart Pearce, who's played on, will tell you ኳስ it's the very ጆርዳን best because he's ቢግፎርድ እግር ስር a guy that demands hard work. ድሪሳ ጋናዊ Clubs in really good condition. ሃቨርት አለ In about 50 years. እግሮቹ መካከል ነው ያለፈበት። Everton. ጆርዳን Time ቢግፎርድ manager here. Looks like he's trying to push them away into European football. ኤሪክ ቦናን ኳስ ወደ ኋላ መለሰ። ኤቨርተን እየተጫወተ ኳስ ሰነጠቀላት። ሳሊባ ቤቱ አልተጠቀመበትም። ይዲያይ የመልስ ውርወራውን አለ ሁለን በኢዲያይ ሊቆጣጠረው ይገባል። ሴኔጋላዊ 26 ዓመት ተመላላሽ ሞፔክ ደማርሴ ነው ወደ ኤቨርተን የመጣ ኤቨርቼዘ በዛ ከሳካ ጥሩ ኳስ ላይ ኤቨርቼዘ እዘ ሰጣቂ ኳስ ከኤቨርተን ፍለጋ አልተነካም። አንዲ ማርሊ ከኤቨርት መውደቅ አልነበረበትም። እሱ አርታት ወይ ሊቨር ላይ ያለው ነገር ግን ካይ ሃቨርት መምታት ይችል ነበረ። የቫር እይታ የሚያስፈልገው ይሆናል። ቀላል ይመስላል እንዲክኪው ቀጥሏል ጨዋታው። እሱ አትዌል ውሳኔ ቀጥሏል ጨዋታው። እርግን ሚኬል አርቴታ ቪክተር ዮኬሬስን ማስገባት ነበረበት። ኤቨርቼዝ ጥሩ ኳስ ነበር ያሻገረለት። ነገር ግን ካይ ሃቨርት ጉልበቱን ጨርሷል። ፔናልቲም ጠብቀው ይመስል ነበር አርሰናሎች። ነገር ግን ዳኛውን አላሳመናቸውም። የካይ ሃቨርትና ሪካርዶ ካላፊዮሪ አጠገብ ለሚገኘው ዴክላን ራይስ ወደ ማለት ሰነጠቀላት። ዴክላን ራይስ አጠገቡ ባለ ላንጀምበር ኢንቨርት አድርገዋል። ወደ መሀል ገብተዋል። ሁለቱም የአርሰናል ተመላላሾች መሀል ላይ ነው የምናገኛቸው። ሪካርዶ ካላፊዮሪ እና ሁሊያን ቲምበር። ሳካ በቀይ መስመር ላይ ሚኬል እንኳን ሰነጠቀላት ለሁሊያን ቲምበር 16:50 ውስጥ ካይ ቲምበር ዊሊያም ሳሊባ የሚሰነጥቀው ይመስላል። ቲም በቡካዮ ሳካ 16:50 ላይ ካይ ደከም ያለ ቀላሉ ደርባ ወጣ። ከሀቨርት ደካማ እንቅስቃሴ ኤቨርቼዝ ምን ኳስ ነበር የሰነጠቀለት? አለካው ማይክል ኪን touch has set himself perfectly to go and finish it off. You might argue he got wrapped on the side of the foot there when you see that again, but I think the referee called it correct. And they moved on fairly swiftly. Stuart Atwell on VAR duties for this one. It was just that last angle when you see Michael Keane and the connection between Michael Keane and the boot of Kai Havertz. ለማዘንበት To take the corner. ቡካዮ ሳካ ግራ መስመር ላይ በረጅም ሪካርዶ ካላፊዮሪ ጥፋት ተሰርቷል። What hasn't always happened this season. That'll be the next ploy, you know. That'll be the next ploy from teams that are defending Arsenal corners. They'll go to ground, they'll feel some contact. Dewsbury Hall gets pushed over and will force referees to give them free kicks.
Every team's always looking for that edge. And they have to find a way, don't they, the opposition to combat this threat, on which Arsenal's challenge to a certain degree has been built around this season. አከራካሪ ነው የማይክል ኪን እና የካይ ሃቨርትዝ እንቅስቃሴ። ግን ዳኛውን አላሳመናቸውም። ቫር ላይ ያሉት ዳኛም ሜዳ ላይ ያለውን ውሳኔ አጽድቀዋል። ጥሩ ኳስ 16 ከ50 ሲሄድ እንግዲህ ሳዳናገ ጋርነር ቀይ መስመር ላይ Listen, if you ask any Premier League manager, ዱዋይት ማክኔል you come here and you win 1-0 with a set play, you're not ኤቨርተን bothered. ጫና ፈጥረዋል። Nor should Arsenal be. ላይ That's the point really, isn't it, that Mikel Arteta 7 ደቂቃ ሆኗል። የመጀመሪያው 30 ደቂቃ ሊጠናቀቅ ጥቂት ደቂቃዎች ይቀራሉ። ኤቨርተን የኳስ ቁጥጥር አሻሽለውታል። ወደ 48% መጥቷል። ከ27% ነው ያደጉት ወደ 48%። Hertzler of Brighton, wasn't it? He made some of those comments recently. He's been in touch with Mikel Arteta. አገናገ ወደ ኋላ መለሰ። An exchange by text message, and now full of respect for the viewpoint of each other. Arteta was full of praise for Hertzler, certainly for reaching out and making contact with him, just to clarify Arsenal what he actually said. Well, I think some points that Hertzler made, he was actually factual correct when he was criticising David Raya for going down 3 times in the game. ሪካርዶ በጭንቅላት ማርቲን ዙቤዲ You don't have to like it. He criticised their style. የመልስ ውርወራ But Arsenal have to shut out the noise, churn out the wins. That's what it's all about at this stage of this season. But his team, with, as mentioned, their own agenda in the search for Europe. 3 victories in the last 5 in the Premier League for Everton. They'd only won 2 of the 9 that had gone before. Victories though in 5 away games. መስመር ላይ የመልስ ውርወራ ጋብሪኤል ማጋሌዝ ቤቶን አስተላ በረጅም ኤብረጀዘ ዴክላን ራይስ እየገፋ ይገኛል። አስጥለውታል። ቡካዮ ሳካ 16 ከ50 ዴክላን ራይስ አስጥለውታል። ጋርነር አይት መከላከል ሰቅራና ማርቲን ዙቤንዲ ጥፋት ኒዲያይ ጋብሪኤል ማጋሌዝ ላይ ጥፋት Yeah, they're getting opportunities, Arsenal, when Everton are higher up the pitch. Declan Rice trying to drive on. Just got a little nudge from behind, but when you see Garner come in with a tackle there, that's an outstanding tackle. Had to be well timed as well, because he was in his own 18-yard box, so just on the line. ጥሩ ኳስ ነው ያስጣሉት ኤቨርተኖች። ቅጣት ምት ጨዋታው ተጀምሯል። Margin for error. There's still nothing between them. Half an hour in. Reminder that Anthony Gordon's 5th Premier League goal of the season as Newcastle ahead at Chelsea. Second for Arsenal. Timber turning really as he was quickly Dewsbury Hall comes away with it. ራይስ አስጣላ ቡካዮ ሳካ እሱ ማጥቃት ቲምበር ወደፊት ሊሰጠው ይገባል። አዘገየው ያየ 30ኛው ደቂቃ ላይ ምንም አይነት ጎል አልተቆጠረም። አርሰናል ከኤቨርተን 0-0። ቸልሲ በኒውካስል 1 ጎል ተቆጥሮበታል። ከሃቨርት ዊሊያም ሳሊባ ለዴክላን ራይስ ኤብረቼዘ ማርቲን ዙቤንዲ የተገኘበት ቦታ Zubimendi inadvertently in the way. To assume that creative responsibility really in the ongoing absence of Ødegaard is sustained run in the starting lineup. So many options in this squad though, some of whom in the stands today. Who's getting a breather on the bench? There's Garner. የሚመታ ይመስላል። ዴቪድ ራያ ያወጣቸው ዲስፔሪ ሆል አደገኛ ሹት ነበር ማድረግ የቻለው። Fantastic save from David Raya. Come again with McNeil.
ረግበውናል። ዲስፔሬ ሆል ማይኬሌንኮ ቡካዮ በቀላሉ አለፈው። ቢኒያሚን እንዲዬ ፕላንቸመር አለ ገቡ እንዲያዬ ገፋ ይገኛል። ላንቺምበር እንዲያዬ ማርቲን ዙቢሜንዲ ነገር ግን ኤቨርተን በጭንቅላት ጥሩ ኳስ ማይክል ኬን መለሰ። ጥፋት የሰራ ይመስላል ሳሊባ ነገር ግን ቀጥል ብለዋል። ቤቶ ወድቀዋል ሁለት ኤቨርተን ተጫዋቾች። I think Dewsbury Hall is just saying to the referee the second one has received his Dewsbury Hall shot on the edge of the box. It's a real good one as well. Smart save that from Raya. ኤቨርተን ጥሩ ኳስ መሞከር ችሏል። ነገር ግን ዴቪድ ራያ አስደናቂ ሴፍ ነው ያደረገው። Two good chances his men have had in this game. 30 ደቂቃዎች ሆነው ምንም አይነት ጎል አልተቆጠረም በዚህኛው ስቴዲየም። 8 ሙከራዎች አርሰናል እንዲሁም 4 ኤቨርተን ሞከር ችሏል። ሁለቱም ሾት ኦን ታርጌት ተመሳሳይ አንዳንድ ኳሶችን መሞከር ችለዋል። ጥራት እኩል ካየነው የኤቨርተን ኳስ የተሻለ ይመስላል። ዴቪድ ራያ ያዳነው ሪካርዶ ካላፊዮሪ ሰጠረበት ማይበረጀዘ ጥፋት ቅጣት ምት ኤሪክ ቦናል as he flicks it on there. ዊሊያም ሳሊባ ቤቶን ይዞታል። ላንዲንጉ ጥሩ አልነበረም። ቤቶ ሳሊባ ለቡካዮ ሳካ ሚኬል ከሆነ አለፈው። ሳካ 16-53 ዴክላን ይመታው ይመስላል። 16-53 ዴክላን ራይስ ቡካዮ ሳካ ጥፋት ቅጣት ምት አደገኛ ኳስ ለማንደ Good skill that from Bukayo Saka, just too good that for the Christagana gate. Idris Haganagwe with the trickery, just took his ankle away. Just too sharp there, Saka. Oh, Idris Haganagwe bicha card kalaye edlenya ነው. Dangerous territory this, isn't it? 22 ሜትር አካባቢ የቅጣት ምት አግኝተዋል አርሰናል። ኤቨርተን ዴክላን ራይስ ወርቼዝ ጥሩ ኳስ ይመታል ከዚህ ቦታ ላይ ጆርዳን ቤኮርድ እያዘጋ ይገኛል። 2 ሜትር አካባቢ ዴክላን ራይስ እና ኤቨርተን እየተነጋገሩ ይገኛሉ። ኤቨርተን የሚመታ ይመስላል። Couple of amazing free kicks from Declan Rice, two of the very best. So he's got it in his locker. Jordan Pickford still trying to get back there this time around in that. But today, for now at least, attempting to go 10 points clear at the top of the Premier League. Declan Rice, Everett Rice መታ ይመስላል። ኤዜ ለቆቱ ወጥቷል። ሪያል ማድሪድ ላይ ካስገባ አስቆጠረበት ቦታ አቅራቢያ ለቡካዮ ሳካም የሚሰጠው ይመስላል። ዴክላንን አውጡት። ኤቨርተን ተሻለ ማድረግ ይችል ነበር። ዴክላን ራይስ ሪካርዶ ካላፊዮሪ አሁን ማዲዮ ካለ ሶስት ተጫዋቾች መካከል ኖኒ ነገር ግን ማይክኔል አስጣለው። ኖኒ ማዶኬ back towards him wasn't quite precisely into his path though. Rice seeing an awful lot of it just at the moment. Declan Rice ኳስ ወደ ኋላ መለሰ። ጋብሪኤል ማጋሌስ need to slow the game down in this part of the pitch to try and draw some of the Everton defenders in midfield. ካይ ሃቨርትዝ እና ኖኒ ማዶኬ ደከም ያለ እንቅስቃሴ እያሳዩ ይገኛሉ በሁለቱ ቦታዎች ላይ። ዊሊያም ሳሊባ ሃቨርት ሳካ ኒዲያና ማይኬሌንኮ አሉ። ዊሊያም ሳሊባ ሮራ መለሰ ለጋብሪኤል ማጋሌስ ሪካርዶ ካላፊዮሪ እየሰነጠቀ ገባ ይገኛል። ሳሊባ መምታት የሚችልበት አጋጣሚ ነበር ዊሊያም ሳሊባ፣ ነገር ግን
ሳካ ሁለት ተጫዋቾችን ቀነሰ 16 ጋብዛው የማዘን ጥሩ ነበር ያደረገው ከሃቨርትም ሁለን ቲምበር ማለት ነው ኢድሪስ አጋናጎ ሳካ ጉዳት ያለ ይመስላል ሁለን ቲምበር ክርስቲያን ሞስኬራ ቲምበር ጉዳት አስተናግዷል ላምፕ እያደረገ ይገኛል ሁለን ቲምበር ድካም የበዛበት ተጫዋች ነው ክርስቲያን ሞስኬራ wonder if he's just holding that left groin. He did come off about 10 minutes ago here in Timber. 36ኛው ደቂቃ Mascara, who started the previous Premier League game at Brighton, is going to come on in his place here. Rather than Ben White, who would have been more of a like-for-like replacement, who's back available on the bench. Eleven Injay በዚህ አጋጣሚ የፍጥሩ ስነ ስርዓት አድርገዋል. As that change is made, an opportunity for those observing Ramadan to break their fast, which was always planned for. ማዘን ምቱን ለማሻገር ጋብሪኤልና ጆርዳን ፒክፎርድ ተያይዘዋል. Gabriel taking up familiar territory on the goal line waiting for Saka's corner. Dewsbury Hall in very close Gabriel Magalhaes Dewsbury Hall William Saliba ማለው ከጩት አረጋኛ ኳስ አይተማዘን ነበር ያን ኢጃይ የመልሶ ማጥቃት ክርስቲያን ሞስኬራ ተደርቦ አስጣለ የመልሶ ወርወራ ጥሩ የማዘን መስመር ነበር ካርዶ ካላፊዮሪ ጥሩ ኳስ ነበር Good defensive header that from Michael Keane. Hase Everich as a Everton midfielder. In those sort of situations, Arsenal can't you why Everton concede so few goals from set pieces, joint lowest of any team in the Premier League this season. Well, they're a big side. You've got to be willing to go and put your head on balls when they come in the box. Declan Rice attack across Everich as a from without Tarkowski and Brownthwaite, there are plenty willing to do Martin that. Zubimendi, Declan Rice. Here's Madueke. Madueke. Rice. Rice to Saliba. Saliba. Saka በሁለት ተጫዋቾች መካከል ማይከል ኮና ኢማኒዴ ኒዲያ ያስጥለዋል ጥሩ ኳስ ቤቷላ ቡካዮ ሳካ ክርስቲያን ሞስኬራ ይላውል ሳሊባ ሸፍኖ አስጣለ ከተጠፋት ቅጣት ምት ቤቶ ሳሊባ ላይ 40ኛው ደቂቃ 5 መደበኛ ደቂቃዎች መልሶ ማጥቃት ማርቲን ዙቢሜንዲ really good tempo to the game. Rice ረጅም ኳስ ኑኒ ማዶኬ ፍለጋ 16 ማዶኬ Brian had to be alert. ማይክሌንኮ አለ ሳካ ማይክሌንኮ በረጅም ዙቢሜንዲ ጥሩ ኳስ ጣላለ ለካይ ሃቨርት ካይ ጥሩ ኳስ ማርቲን ዙቢሜንዲ ሰስፈላጊ ተጫዋች ካይ ሃቨርት ጨዋታ ነው ሳካና በማርቲን ዙቢሜንዲ መካከል ያንዲያ ኳስ ወደ ኋላ መለሰ ለማይክሌንኮ ማይኪን to clear. I tell you, it's a really good football match. Dwight McNeil. ኳስ ኤሪክ ቦናን ጋብሪኤል ማጋሌዝ አለ ነገር ግን ፎታል በቀላሉ ሪካርዶ ካላፊዮሪ ቦታውን ፔስ ዴክላን ራይስ ጥፋት ቅጣት ምት ጥሩ ቦታ ላይ I've got to say I thought that was really good work from Declan Rice. He tracked Dwight McNeil into midfield. As a midfielder I thought he was just too strong for McNeil here. Harsh a bit on Declan Rice that one. Thought he got his body in and then took the ball. ኤቨርተን ጥሩ ቦታ ላይ ቅጣት ምት አግኝተዋል Dwight McNeil ትከሻው ላይ ጉዳት አስተናገደ ይመስላል really good football Everton I have to say they're not a side that likes to go route one. They try and play, they've got the air baller better, but the technical players and McNeil and G.I. Dewsbury Hall have been excellent. Dwight McNeil እና ጋርነር ቅጣት ምቱን ለማሻገር በዝግጅት ላይ ይገኛሉ አደገኛ ቦታ ላይ ቅጣት ምት አግኝተዋል አርሰናል ተጫዋቾች አጥሩ ትክክል አይመስልም ጋርነር ዴቪድ ራያ ታይሚንጉ ስህተት አለው
ማይክል ኬን ወደ ኋላ መለሰ። ኢዲያዬ ኢዲያዬ to those that have come forward in blue be utilised. Well, he might have took a piece of his own mind there. I think Saliba got a chunk of the ዊሊያም ሳሊባ ጉዳት ተስተናግዷል። David Raya glove. ግጭት አለ። ኮንከሽን ይመስላል። ዊሊያም ሳሊባ ሕክምና ባለሙያዎች ወደ ሜዳ እንዲገቡ አዎ Might have just glanced in. ዴቪድ ራያ ጨረፈው አይኑ አካባቢ On the bridge of the nose. They've just lost one defender with the timber going off. And now Saliba. ፒየሮ ኢንካፒ አለ የሚወጣ ከሆነ ሪካርዶ ካላፊዮሪን ወደ መሃል ማስገባት ይችላል። በርከት ያለው ቨርሳታይል ተጫዋቾች በአርሰናል በኩል አሉ። ያን ቲምበር በጉዳት ምክንያት መውጣት ቢችልም ቤን ዋይትም ከጉዳት ተመልሷል። ቤን ዋይት ዊሊያም ሳሊባ ማስወጣት ይችላል። ክርስቲያን ሞስኬራ ወደ ሴንተር ባክ መግባት ይችላል። ዴቪድ ሞይስ በሰጣቸው ነገር ግን ኮንከሽን ነው። ጨዋታው መቆራረጥ ያለበት ይመስላል። ማይክል ኬን ለማይኬሌንኮ ለማይዲያ ወደ ኋላ መልሷል። እርሳ ጋር አቆየ ዊሊያም ሳሊባ አልተነሳም። ሪካርዶ ካላፊዮሪ ጥሩ ኳስ ኤቨርተን መሀል ላይ ጥሩ ኳስ ለዴክላን ራይስ ስለተቀላት ኖኒ ማዶኬ ፍጥነት መጨመር ይኖርበታል። ኖኒ ማዶኬ ሰበሰባቸው ለበረቻዛ አራት ተጫዋቾች መካከል ኤቨርተን ዊሊያም ሳሊባ ወደ ሜዳ ገብቷል። ሳሊባ ለሪካርዶ ካላፊዮሪ ዴክላን ራይስ ረጅም ኳስ ለማዘንበት ድርስ አጋና ጎየ አምስተኛ የማዘንበት ረጃጅም ተጫዋቾች ገብተዋል በአርሰናል በኩል Declan Rice. አምስተኛ የማዕዘን ምት አርሰናል ዴክላን ራይስ ማዕዘን ምቱን አሻገረ። ሳካ ኖኒ ማዶኬ ብቻውን ነው ደረበው። ብቻዘ ሶስት ሙከራዎች ጥሩ ኳስ ነው የኤቨርተን ዲፌንድ ያደረጉት። Just on a couple of occasions there where it broke to a red shirt. Players throwing themselves at the potential shot. አርሰናል ቪክቶር ዮኬሬሽን ከረፍት በኋላ መጠቀም ይኖርበታል። ረጅም ኳስ ዙሜንዲ ጥሩ ኳስ አሻገራለ። ካይ ሃቨርት መልሶራ ማይኬሌንኮ አምስት ተጨማሪ ደቂቃዎች ክርስቲያን ሞስኬራ ወደ ውጭ አወጣ። መልሶራ Newcastle still leading at Chelsea, by the way, thanks to that Anthony Gordon goal. ማይኬሌንኮ መልሶራ ሆነ ለመሮሮ ዝግጅት ላይ ይገኛል። የሚቀበለው ተጫዋች የፈለገ ይገኛል። በረጅም ክርስቲያን ሞስኬራን ይዲያየን አስጣለው። ዴክላን ራይስ ጥሩ ኳስ ካይ አይኬኬ ጥፋት ቅጣት ምት Foul given there against Michael Keane on Kai Havertz. Arteta's not happy now because he wanted Michael William Keane to yellow card to take the ball away. It's all becoming down there on the touchline. ራይስ ረጅም ኳስ ቡካዮ ሳካን ፈለጋ ኒዲያ ያለ ጭንቅላት ክርስቲያን ሞስኬራ ወደ ኋላ መለሰ። ዊሊያም ሳሊባ
Declan. His versatility today. Saliba. Saka. William Saliba. Santaki ኳስ ኒዲያዬ For Kai Havertz, cut out by Idrissa Gana again. Saliba ጥሩ ኳስ ቡካዮ ሳካ ይያያለ And then tussles for አገነጌ Saka. ጥሩ ኳስ ከሃቨርት Did really well. ሃቨርት ዘገየ Havertz. ዙዊንዲ Super Mendy, Dewsbury Hall got back to ጥሩ him. ኳስ ነበረ ከሃቨርት ሰጣጦና አሰፋበት So far, Havertz. somebody usually has been able to for Ricardo Everton Calafiori. situations, but Arsenal keep coming here. አርሰናል ጨምቆ እየተጫወተ ይገኛል 16 ከ50 እስከ ማዶኬ የብሬቼዜና ማዶኬ አልተግባቡም His intention, I think, was ጥሩ ኳስ ነበረ ለመስጠት ያሰበው Got the ball የብሬቼዜ side to Madueke enough. Arsenal are trying to get Bukayo Saka involved in the game down the right. ተግባቡም ጥሩ ኳስ ነበረ የብሬቼዜና ነው ማዶኬ ራይስ ሰጥቆ ገባ heavily involved. ኤብዝ 16 ከ50 ውስጥ ሸፈነ የሚሰጠው ጨዋታ የፈለገ ይመታል የኳስ ሪካርዶ ካላፊዮሪ ማርቲን ዙቢሜንዲ Super Mendy. ሳሊባ ሳካ Well, you could certainly ኳስ see ነበረ ዊሊያም ሳሊባ ዝግጁ አልነበረም looking for ማን ኳስ Saka, but ነበረ it slips ዊሊያም ሳሊባ away. በደቂቃዎች ይቀራሉ በመጀመሪያው አጋማሽ በኤምሬትስ ሊጠናቀቅ Washed going into half time. Arsenal trying to play through the lines, trying to get the ball into Kai Havertz or Eza, but outstanding defending going on from an Everton point of view. Players working really hard, especially in wide areas. to ቸልሲ double up ግብ on the አላስቆጠረም backs. Two midfield players, three including Dewsbury Hall. ግብ አንቶኒ ጎርደን ጎል አንድ ለባዶ እየተመራ ይገኛል በኒውካስል To try and get in at half time with a clean sheet. ካይ Even Michael without their Enko. first choice centre backs today. ዴክላን ራይስ Strong. ከኤቨርተን የሚደርስበት አይመስል ማክኔል ማይክል ኬን ፒክፎርድ Ryan relishing that more central role. There he is on Okay. the ball. And it shows it's not just the personnel, though. It's a collective defensive work ethic, really. Everybody understanding their roles. Well, that's it, and the work on the training ground from David Moyes. Yeah. You know, shaping a team how to defend away from home. And it's certainly not come at the expense of an attacking threat, because they have come the closest, just to reiterate, in this first half. ማይክል ኤንኮ ኤቨርቼዛ ለረጅም ኳስ ለቤቱ ዊሊያም ሳሊባ አስጣለ ክርስቲያን ሙስኬራ ቦታው ላይ ያገኘ They will challenge for it. ሳካና ገብርኤል ማገለዝ በረጅሙ አሁን ረጅም ኳስ መልስ ወረወራ አራቀ Last minute of additional time at the መልስ end ወረወራ ማይክል ኤንኮ of the first half. ኒዲያይ This was just gone, I believe, at Stamford Bridge. መልስ ወረወራ አርሰናል They're going to nil at home to Newcastle. Looks like these two are going to go in level, though. Havertz helps it on. Everybody in the vicinity of Jake O'Brien thought about going back to Pickford. Instead he's found McNeil. ራይት ማክኔል ጥሩ ኳስ Garner in support, covered a lot of ground. ረጅም ኳስ Here from Dwight McNeil. ጋርነር Garner to ጥሩ Erabuna. ኳስ ኤሪክ ቦናን Beautifully worked. ጥሩ ኳስ ነገር ግን ክርስቲያን ሙስኬራ ለኒዲያይ Will eventually come for Iliman Ndiaye. Not quite Michael where he Enko. wanted it, maybe. ቡካዮ ሳካ ጥሩ ኳስ አስጣለ Back for Ndiaye. ኢጀማኒኔ Everton ending the first half. Muslera. Started it. ድሪስ አጋናጎይ With the deflected shot which carried ለላው የመጀመሪያ አጋማሽ በተጠናቀቁ በፊሽካቸው አንድ ማድረብ አብስሯል Covered by the keeper. 0-0 Half-time whistle goes. በኤምሬትስ Well, እንዲሁም ቸልሲ ከኒውካስል በኒውካስል that first half. አንድ ለባዶ መሪነት ወደ ህልባሻ ቤት የሚያመሩ ይሆናል። የኳስ ተራ Everton ስፖርት had ነው። to soak up plenty of pressure as well as you might ረፍት expect, and they've done በኋላ it well. የምንመለስ ይሆናል። Half-time. መጀመሪያው አጋማሽ ጥሩ It's Arsenal nil. ኳስ አይተናል። በኤቨርተን በኒውካስልም በኩል አርሰናልን በኩል ከሀቨርት ደከም ያለ እንቅስቃሴ አይተንበታል። እንዲሁም ነው የማዶኬ ጥሩ እንቅስቃሴ አድርጓል። የመጀመሪያው ጋማሽ ላይ ከሀቨርት ተጠልፏል። 16:53 ፔናልቲ ገባ ነበር የሚሉ ጥያቄዎች አሉ።
ማይኬል ኤንኮ ኤቨርተን መሞከር ችሏል። ዴቪድ ራያ ጥሩ ሴቭ አድርጓል። በርካታ ኳሶችን መሞከር ቢችልም አርሰናል ወደ ግብነት መቀየር አልቻለም። ከረፍት በኋላ እንመለሳለን። የኳስ ተራ ስፖርት ነው። አብራችሁ ናችሁ። You don't just watch it, talk about it. You feel it.
for Everton. So close to Dwight McNeil in that first half. Fury, hugely impressive block, sets off on a ሁለተኛ አጋማሽ ጀምሯል። አጋማሽ 1-0 ለተጠናቀቀ I think he has to be a little bit more positive when McNeil's out of position there. Madueke has to take the full back on. Yeah, go and take Garner on. Another opportunity to do so, doesn't he? Plays it infield instead to Gabriel. Well, that bounce back from Madueke once more. Declan Rice this time. He's too slow. Back into trouble. Yeah, it's too slow. And the ball went to Madueke there. You had 2 occasions to take James Garner on. Not too much time. Then Everton had 3 players up against him. Got to be more decisive when you get the ball at your feet. Well, he was, wasn't he, in the Champions League at Leverkusen when they got him off the bench on the penalty that was converted by Havertz. Something he's good at. ሚኬል አርቴታ ከሀቨርትዝ Very, very direct. አስቀጥሎታል። በመጀመሪያ አጋማሽ እንቅስቃሴ አላሳየም ነበረ። የቶን አስታላ ጋብሪኤል ማጋሌዝ ማርቲን ዙቢሜንዲ ያዘገየበት ክርስቲያን ሞስኬራ በዘመበት ሞስኬራ ስህተት እንደ ረግኛ ኳስ ነው። ክርስቲያን ሞስኬራ ስፔሪወር አለ ምናልባት ስጥሎታል። የተረካይ ይመስላል ክርስቲያን ሞስኬራ ስህተቱን አርሟል። ክርስቲያን ሞስኬራ የመጨረሻውን ነግቶታል። ዲስፐሪሆ በመልስ ምት ጨዋታ ይቀጥላል። ራም ሳሊባ ለዴቪድ ራያ ወደ ኋላ መለሰለት። ራያ በረጅም የሚመታው ይመስላል። ክርስቲያን ሞስኬራ ሳሊባ ቀጥተኛ ኳስ እየተጫወተ ነው። አርሰናል በተለየ መልኩ በዚህኛው ኤቨርተን ጨዋታ ዊሊያም ሳሊባ ጥሩ ኳስ ቆረጠበት። ማይከሌንኮ ኢዲያዬ የማንደ ሴኔጋላዊው ክርስቲያን ሞስኬራን አለፈው። ቤቶ ጋብሪኤል ገጨ የመጀመሪያ የማዕዘን ምት ኤቨርተን When Gabriel and Saliba have the ball at the back and Mosquera, they don't look comfortable with the ball at their feet. They're giving a lot of sloppy balls away. ኤቨርተን በሁለተኛው አጋማሽ መጀመሪያውን የማዕዘን ምት ማግኘት የቻለው አርሰናል 5 የማዕዘን ምቶችን ማግኘት ችሏል። ጋርነር ቀኝ መስመር ላይ ማዕዘን ምቱን ሊያሻግር ነው። የኤቨርተን ተጓዥ ደጋፊዎች ያነቃቁ ይገኛሉ። የኤቨርተን ተጫዋቾችን ቤቱ አለ። ክርስቲያን ሞስኬራ ለማዕዘን ምቱን አሻምባው ጋብሪኤል ማጋሌዝ ያየ ቤቶ ዴቪድ ራያ ወጣ። ጥሩ የመልሶ ኳስ ነበር የመሞከር የቻለው የማዕዘን ምቱ ኤቨርተን ጆርዳን ፒክፎርድ ረጅም ኳስ ቤቶን ፍለጋ ነበር። ሪካርዶ ካላፊዮሪ ለብርቻዘ መሀል ላይ እርሶ ማጥቃት ኳስ ብርቻዘ ማክዲና አለ ካይ ሃቨርት ነገር ግን ጀርባውን አላየም። ኤቨርተን ማስወጣት ይኖርበታል። ሚኬል አርቴታ ተራዊ አጥቂ ማድረግ ይኖርበት ነበረ። ኖኒ ማዱኬ ማርቲኔሊ ተክቶ sense their chance today to Everton, and in the process of course could be doing Manchester City a massive favour. ዙቢሜንዲ አስጣለ ለብርቻዘ ማርቲን ዙቢሜንዲ ኢዲያዬ ወደ ኋላ ተመለሰ። ማኬሌንኮ የጨዋታ ባቻ ውጤት የሚጠናቀቀው ለማንቸስተር ሲቲ ተጠቃሚ ይሆናል። ማኬሌንኮ ከሀቨርትዝ አጠገቡ ረጅም ክርስቲያን ሞስኬራ ኢዲያዬን አስጥሏል። ዴቪድ ራያ ወጥቶ አዛለ ጋብሪኤል ማጋሌዝ ጫና ሪካርዶ ካላፊዮሪ እየገባ ይገኛል። ወደ ኋላ መለሰ ለዊሊያም ሳሊባ
ካላፊዮሪ ስህተት ዴክላን ራይት ማርቲን ዙቤይዲ ምን እንደሚሰራው ስህተቶች በርሰዋል በአርሰናል በኩል አልተረጋጉም ኤቨርተን ጫና ፈጥሯል ክርስቲያን ሞስኬራ ኤቨርተን ጥሩ ኳስ አለፋቸው ኤቨርተን ግራ መስመር ላይ ስህተት የማለት ተጫዋች የፈለገ ወደ ኋላ መለሰ ዴክላን ለኑኒ ማዱዌኬ አስጣለው ገርገን ሪካርዶ ካላፊዮሪ አርሰናል ጫና ፈጥሯል ኑኒ ማዱዌኬ ሰነጠቀላት ዙቤይዲ አዘገየው ገብርኤል ማጋሌሽ ሰባሰባቸው ኤቨርተን ሁሉም ተጫዋቾች ሜዳቸው ላይ ገብተዋል ቡካዮ ሳካ ማይኬሌንኮ ጋር በግራ መስመር ላይ ሳካ ጥሩ ኳስ ግን ማይክል ኪ ማርቲን ዙቤይዲ ለኑኒ ማዱዌኬ ቪክቶር ዮኬሬስ እያሟሟቀ ይገኛል የማዕዘን ምት ግን ጆርዳን ፒክፎርድ በጣም ነበር Sorry for this. Probably got a couple more Madueke when he gets the ball at his feet. Otherwise, Arteta might take him off for Martinelli. He'll be more direct. When he sees this starting opportunity, Lydia ይዟል excellent player. I'm not sure why. Because when you're a midfielder, you turn the ball out to Saka. Him and Bukayo Saka. Their main jobs are to get at the fullbacks. This is some say that he saves this one, Raya. It's a brilliant stop. You must have seen that very late. Everton. Mosquera. Turquoise. Martin Zubeidi. አዘገየበት ክርስቲያን ሞስኬራ ለምሳሌባ ለገብርኤል ማጋሌሽ ገለበጣለት ማጋሌሽ ጥቋስ ለኑኒ ማዱዌኬ ኳስ በያዘ ቁጥር ይዘገያል ማዱዌኬ 16 ቤቱ አስጠለዋል ወደ ኋላ ለምሳሌባ ገብርኤል ማጋሌሽ ለቡካዮ ሳካ ሚዲያዬ ሳካ 16 ረጅም ኳስ ታረ በቀላሉ ኦብሬን መልሰዋል የመልስ ውርወራ የመልስ ውርወራ ክርስቲያን ሞስኬራ ኬሪስ ያስፈልጋል በዚህ ጨዋታ ላይ Come by there, deep in the Everton territory. Saliba. Havertz ደካማ እንቅስቃሴ ነው ያሳያለ ቤተው ሰነጠቃቸው ጋብሪኤል ማጋሌሽ ፋት ከዳበት ግን በአድቫንቴጅ አሰልፏል ቡካዮ ሳካ ለኑኒ ማዱዌኬ ዘመበት ኪያሪ ማድረግ ይኖርበታል ቢኬል አርቴታ Arsenal fans are trying their best. The intensity on the pitch needs ramping up. ደስተኞች አይደሉም የአርሰናል ደጋፊዎች ሪካርዶ ካላፊዮሪ ጉዳት አስተናግዷል ጨረፈ ይመስላል ዴቪድ ራያ ኳሱን ለዊሊያም ሰሊባ ሪካርዶ ካላፊዮሪ ተነስቷል ግጭት ያስተናገደ ይመስል ነበረ ከቤቱ ጋር ገብርኤል ማጋሌሽ አርሰናል ቅያሬ ማድረግ ይኖርበታል 55ኛው ደቂቃ 0-0 ቼልሲ ከኒውካስል 1-0 በኒውካስል አንቶኒ ጎርደን የመጀመሪያ ጎል ማሪነት ሳሊባ ክርስቲያን ሞስኬራ ክርስቲያን ሞስኬራ ማርቲን ዙቤይዲ ኳስ ወደ ኋላ መለሰ Minutes into the second half now, where you mentioned Mikel Arteta might be thinking about further changes. Yeah, he might leave it another. Gabriel Magalhaes, Saliba, ጥፋት ሪካርዶ ካላፊዮሪ
ሰዓት እየሄደ ነው። Options as the advances. There wouldn't be any harm in Arsenal working the ball wide and then testing it by putting crosses on. They've got O'Brien and Michael Keane in there, but Havertz is very good in the air. Everything just seems a little bit central. Everton keeping them at arm's length. ሰዓት ከአርሰናል በኋላ የተጓዘ ይመስላል። 60ኛው ደቂቃ እየተጠጋ እንገኛለን። አርሰናል ጫና እየፈጠረ አይደለም ማለት ይቻላል። ዊሊያም ሳሊባ ጋብሪኤል ማጋሌዝ ማዶኬ ሰነጠቀለት 16 ካንሰስ ኖኒ ማዶኬ የማዘንበት ጋርና ወጣ የማዘንበት ሁለተኛው አጋማሽ የመጀመሪያ የማስመት የማዘንበት Garner's defended him in 1v1s very well. Job for James Garner today, but ስድስተኛ የማዘንበት ነው ኤቨርተን discipline and diligence. I'll bring hopes. Declan Rice. An England call ahead of the World Cup. Garner, given the season that he's had, and Rice with that competition to look forward to. We'll take the corner here for Arsenal. ዊሊያም ሳሊባ ብቻ ነው ጆርዳን ፊጉርን ዴክላን ራይስ በረጅም ካይ ሃቨርት ነገር ግን ሳካ ሪካርዶ ካላፊዮሪ ዊሊያም ሳሊባ የሚመታ ኳስ እንታስ ነበረበት። ዊሊያም ሳሊባ ኑኒ ታቂ ኳስ ዴክላን ራይስ ያበረቻዛ እዚህ ጥሩ ኳስ ይዞ የሚያምርበት ተጫዋች ነው ያበረቻዛ ዴክላን ራይስ ሰነጠቀለት 16 ከ50 ላይ ማዶኬ ሰንጣቂ ኳስ ቀላል ኳስ ካውንተር አታክ ኒዲዬ ክርስቲያን ሙስኬራ አስጣለ። ነገር ግን ድሪስ አጋናጎ ዊሊያም ሳሊባ አስጥሎታል በቀላሉ ኤቨርቻዛ ሰንጣቂ ኳስ ካይ ማዘንመት አርሰናል ቀያሪ ማድረግ ይኖርበታል። ከኤቨርተን እንቅስቃሴ ጥሩ አይደለም። ከኤቨርተን ዮኬሬስንና ማርቲኔሊን አስነስተዋል። ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ከኤቨርተን የሚያስወጣቸው ይመስላል። የማዘንበት ሳካ ማዶኬ ጋር ተጋባሪ የበረቻዛ ጥሩ ኳስ ነበር መውከር የቻለው የበረቻዛ የመልሶ ማጥቃት ከኳስ ጋር ነው የመታው። ጋርነር ወደፊት ቤቶ ጥሩ ኳስ ዊሊያም ሳሊባ አስጥሎታል። ዊሊያም ሳሊባ ጥሩ ኳስ ነው። ዊሊያም ሳሊባ በጣም ይኖርበታል። ወደ ኋላ መመለስ ፈለገ። ስፖርት ክርስቲያን ሙስኬራ ቡካዮ ሳካ ለለለት ተቀይሯል። ቡካዮ ሳካ እና ኖኒ ማዶኬ አገሌንጎ ኳስ አለፈው። ኖኒ ማዶኬ 16 አበዛ ድሪብሉ በዛ። ክርስቲያን ሙስኬራ ዘገየው። ሪካርዶ ካላፊዮሪ 16 ከ50 ውስጥ ናቸው። ካላፊዮሪ ማይክል ኪን ያስጣለ ምን አይነት አስጨናቂ ጊዜ ነው ኤቨርተን። ነገር ግን ዲቪስ ጆርዳን ፒክፎርድ ያለቀለት ኳስ አዳነ። ቅያሬ ማድረግ አለበት ሚኬል አርቴታ። ጋብሪኤል ማጋሌዝ ጥፋት 60 ደቂቃ 0-0 ኦፍሳይድ ይመስል ነበረ። Definitely onside there. It's difficult finish when you try and spin on your right foot there from Bukayo Saka. Good save again from Pickford. Not been tested too many times. England's number one, but smart save. ቅያሬዎች አድርጓል ሚኬል አርቴታ። Changes going to happen here on the hour. Sure, David Moyes has got a yellow card there. I think he has. I don't know why. ኖኒ ማዶኬ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ እንዲሁም ከኤቨርተን ቪክቶር ዮኬሬስ
ቀይሯል። Gyökeres and Martinelli in place of Havertz and Madueke. Mikel Arteta has made his move. Just highlights, doesn't it, the remarkable strength in depth that they have, and if they are to go on and lift silverware at the end of the season, squad strength surely be the reason why. But you're right, Don, confirmation of that caution for David Moyes. Touchline ban when they won in London recently at Fulham, actually. In trouble today. Arteta himself is only one booking away, I think, from a ban. So much at stake. So finely balanced. ቪክቶር ዮኬሬስ ጥሩ ኳስ ዋንተች በብርቸ ነገር ግን ጆርዳን ፒክፎርድ አስጥሏል። Gyökeres involved for the first time. Pickford's got plenty to say. መጀመሪያ ኳስ ንክኪ ቪክቶር ዮኬሬስ From Illiman in shine. Given in Everton's favour. So that's 17 attempts at goal now, but only 3 of those on target. And they find a way. It's these sort of questions that have to be 60 ደቂቃዎች 89% የኳስ ቁጥጥር ቢኖረውም አርሰናል ምንም አይነት ጎል ማስቆጠር አልቻለም። 60ኛው ደቂቃ you have to find a way of winning. Jordan Pickford to launch this long. ሳሪ ባስተማር ቪክቶር ዮኬሬስ ጥሩ ኳስ ለቡካዮ ሳካ ነበር። ሳካ ማርቲኔሊ አለ። ቡካዮ ሳካ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ቪክቶር ዮኬሬስ አለ። ማይክል ዲን ክራምስበር ላይ ካላፊዮሪ ያገኛል። ስለ ቪክቶር ዮኬሬስ ጥሩ ኳስ በሶስት ተጫዋቾች መካከል ጥሩ ኳስ ዮኬሬስ ጥሩ ኳስ ነበረ። ነገር ግን ኤሪክ ቦናን ተደርቦ አስጣለ። ዳዊት ማግኔል ማርቲን ዙቤንዲ ምናልባት ካዶ ካላፊዮሪ ሰላተሩ እንቅስቃሴ ነው። Has his chance to make a major difference. Saka አብርቸዘ ምን አይነት ኳስ ነው! Onto it so sharply. Oh, it was like slow motion. A fantastic effort. እዚህ ወጣበት nice little spin. እንዳገኘ ነው የበረቻዛ and he was trying on his ክለሎት ነበረ። ነገር ግን away from Pickford. ለጥቂት Pickford was in the air for an absolute age. So close. ጋብሪኤል ማርቲኔሊ So sweetly, didn't ኦፕሬን he? የመልስ ውርወራ አርሰናል ተጭኗል። 6 Premier League goals this season, 5 of them famously against Spurs. And 2 North London Rice. Yeah, they're against his former club. ቪክቶር ዮኬሬስ ከገባ በኋላ ሁሉም የኤቨርተን ተከላካዮች ተመልሰዋል ወደ 16 ከ50 ውስጥ ሳካና ማይኬሌንኮ አሉ። ሳካ ሻገረ። ቪክቶር ደብራያ በረጅም ማርቲኔሊን ፍለጋ ነበረ። ጥሩ ኳስ ጥፋት አለ። on the receiving end. ራሱ በጋርነር ነው። He's spun him well there, Martinelli. I think that's a bit harsh on him. I've got to say, from a David Moyes Everton point of view, the back four have been exceptional so far. Just see this flash wide from Eza. It's not far away. Still not close enough for Arsenal. አምስት ደቂቃ አለ። They are dominating now, ሰዓት aren't they? እየነጎደ ይገኛል በአርሰናል በኩል Hasn't been as frequent በዚህ in the last few minutes. As it stands, that 8-point lead as it would be. ማስኬራ ለቪክቶር ዮኬሬስ Play at West Ham later. ያረግ ቦናን ደግላን ራይስ አላለፈው ዙኔ እንዲያስጣለ ጥሩ ኳስ ጥፋት ቅጣት ምት And of course they meet next weekend at Wembley in the EFL Cup final. አንዲ ማድሌ
ጥፋት ብለዋል። ነገር ግን Both still at this stage in contention for all 4 trophies, although Manchester City's Champions League prospects hanging by a thread after the defeat at Real Madrid the other night. ጆርዳን ፒክፎርድ በረጅም ከካላፊዮሪ በጭንቅላት ዴክላን ራይስ midweek when they needed Martinelli. was the best thing about that result was actually the result, not so much the performance, but finding a way to not lose the game. That's been Arsenal's strength the majority of times this season, not losing. They haven't been particularly fluent, have they? But they've been finding a way. Or maybe it's the strength. 2 years on from their last. ክርስቲያን ሞስኬራ ነው አለፈው። የማዕዘን ምት ኤቨርተን በጨዋታው ለሶስተኛ የማዕዘን ምት some respite for those in blue and maybe more with the set piece to come. ተደጋጋሚ አርሰናል የማዕዘን ምቶች እየገባበት አይተናል። ጋርነር 210th league meeting between them. They will come in the top division. Midway point of the second half here. Everton have the corner. Garner. Victor Gyökeres out. Martinelli cross Victor Gyökeres. ነገር ግን ኤቨርተን አስጥለዋል። ይዲያየ ኳስ ሳካ ተደርጓል። ኳስ ቅጣት ምት ይዲያየ ጃካርድ የሚያይ ይመስላል። ለማን እንደ ያደርጓል በይቷን ቀይሯል። ቴሪኖ ኦባሪ በሜዳ ገብቷል። ቤቶ ያለፉትን 8 ደቂቃዎች ሁለቱ የአርሰናል ሴንተር ባኮች ተሸፍነው አይተነዋል። It's the first time all season that Beto had started 3 Premier League games in succession, but his part is played. Yeah, he's put some shift in. Couldn't have been easy that. ደቂቃዎች ኤምሬትስ had a lot of service. He's fought as much as he could up against 2 really good centre backs in Gabriel and Saliba. Feels like the smart thing to do. 68 minutes. Max Doman and Pereira Capi. There's some type of role. Arteta still with potential options, plenty of them. You see Max Dowman amongst the substitutes. Impressed in the FA Cup win at Mansfield last weekend. Away at Championship side Southampton in that competition to come at the start of next month. Champions League quarter final around the same sort of time as well. Martin Zubimendi Final by then against Manchester City. Excision Everton. Declan Rice አለፈው። ካላፊዮሪ ማርቲኔሊ በርግቦናን አለ ስታሉት ተደርቦ አወጣ። የመልስ ምት The XG was slightly higher. Means nothing at this stage in the game though. 70 minutes in, it's there to be won. Half of his matches as a manager against his former club as Mikel Arteta, 6 of 12 against Everton. Wants to win this one. ክርስቲያን ሞስኬራ ያርግቦናል መሃል ላይ ዲስፔር ሆል ባረጅም የመልስ ውርወራ አስተናቂ ደቂቃ ላይ እየገባን ይገኛል። 20 ቀሪ ደቂቃዎች now away from kick-off at London Stadium as well, where Manchester City will try and respond at West Ham. Newcastle is still leading at Chelsea. 20 minutes at Stamford Bridge. They've been in front since the first 20 minutes with Anthony Gordon goal. ተጫዋች ፍለጋ ይገኛል። በረጅም ወረወረ ከሬሽን ፍለጋ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ መፍጠን ይኖርባታል። ማይክል ዲ ኦፕሪን ጋርነር ወራላ ማለት ጆርዳን ፒክፎርድ
As they did actually Martinelli terbuas. last season, and it ended goalless, moving between the clubs at the Emirates. Played some good football. Jordan You Pickford. come to a stadium like this against a team like Arsenal, you can't just go long all the time. You've got to be prepared to play. ሳሊባ ተደርባ ወጣ። ሳካ ዲክላን ራይስ ነበረ። ኢሊማን ኢንጃይ ድርሳ ጋዳገwe ኢዲያይ ክርስቲያን ሞስኬራ ጥፋት ቢጫ ካርድ ጥሩ ቦታ ላይ ቅጣት ምት አግኝቷል። አንዴ ማንዴ ፍሽካ ነፍቷል። Unless I'm wrong, it didn't look like a foul to me. He's happy to get the free kick because Sagana gave. He wasn't going to beat Mosquera in a race. Certainly settled for the outcome, won't he? Can this side come up with from here? ጥሩ ቦታ ላይ ነው ኤቨርተን ቅጣት ጫና ገብቷል። አርሰናል Garner with his right foot over the left foot of McNeil. ጋርነር እና ድራይት ማግኔል Those two in consultation. Either of them to try and pick out in the penalty area. He left for Garner. ምን አይነት ኳስ ነው የወጣው? አርሰናል ተረፈ። Would have been in mouth for a moment there amongst those in red. Keen up from the back. Tell you, he thought he'd scored there, you know. Michael Keane. አደገኛ ኳስ ነው ኤቨርተን። Brilliant delivery. ታርፏል ማለት ይቻላል። Tell you, who came off last, difficult to tell. ቅያሬ ያለ ይመስላል። ፔሮ ኢንካፒ ካላፊዮሪ እንዲሁም ማክስ ዶመን ካይሳካ ይመስላል። Very popular, I think, with the home fans. The introduction. ማርቲን ዙቤንዲ ስለበቀ እንቅስቃሴ ማርቲን ዙቤንዲ ዴክላን ራይስን ወደ Fury for Hincapié. He's been a regular in that role. ኤቨሬች አዘን ወደ ኋላ የሚል ሲሆናል። ዴክላን ራይስ በሴንተር ባክ ቦታ ላይ ማክስ ዶመን wasn't even old enough to play in it last season, was he? Incredible young player. What a chance for him. ዴቪድ ራያ 15-20 minutes to go. ጫና አስገብቷል። ዴቪድ ራያ Big game still to come in just under an hour's time. West Ham with a huge battle at the bottom, but Manchester City with their own agenda, of course. They look to take advantage if Arsenal do drop points. ሳሊባ ማክስ ሲመለ ኳስ ንክኪ Will line up at London Stadium. Your screen, West Ham making a couple of changes from the win against Fulham last time out. For Panos and Pablo coming into the team today for Somerville and Wilson. So much at stake for them, of course, in the battle at the bottom. Coming into the game. ካሳካና ማክስ ዶማን ቦታ ተቀያይረዋል። Wilson dropping down ሳሊባ to the bench for this one. አስደናቂ ቅያሪ ነው ማክስ ዶማንን ኬላ አርቴታ በዚህ ጨዋታ ላይ ቅያሪበት መገን ማክስ ዶማን ራምስ ማለት ወደ ኋላ መለሰ። Premier League outing 10 days ago. Listen off O'Reilly and Marmoush all into the starting lineup today. The ball goes back to Doman. Looking for Ezra. Magalhaes. Oh, come on, Quas. Never really got hold of it. I've got to say it's 1 in 100 from Gabriel. With all due respect, on his left foot, there he might have been better off keeping the move alive and going left. Just ticking away into the closing quarter of an hour of the 90. Ruben Diaz and Shirking Phil Foden, by the way, the three making way to the Manchester City sidelines for this one. That's still to come once we're done here. Newcastle still leading at Chelsea. Anthony Gordon goal to 0. Only won 2 of the last 7 Premier League meetings against Newcastle after 7 of the previous 8, and it would be a timely return to winning ways on their travels for Newcastle, and it would be impressive back-to-back Premier League victories, having gone into the game off the back of that late win against Manchester United.
to Barcelona on Wednesday for the second leg of the Champions League round of 16 tie. ዶመን እና ክሊንኮ ተንድቃ ማክስ ዶመን 16 ቀን ሶስ ኳስ ያበረቸዘ Just opened up a glimpse of goal. ፒሪን ካፒ Capier to flash ኳስ it ነበረ back in. ኢድሪስ አጋናዌ ዩክሬስ እየታገለ ይገኛል። ፖሊስ ባሬ እስከራ ጥቋስ ተበረቸዘ ማክስ ገደለው ዶመን አዘገየች Responding to what he's bringing as well. He's got beautiful balance, hasn't he? A 16-year-old. He makes the game. ዶኒ 16 ዓመት ልጅ አይመስልም። ጨዋታውን ቀይሮታል ሙሉ ለሙሉ አብረቻዛ Plenty of power on that one. ኳስ ነው Martinelli when it was carried his way. ኦፍሳይድ አብረቻዛ ኦፍሳይድ Getting closer. Down was having an impact on even the most experienced Arsenal players are looking to the teenager to try and craft something. Hit from Eza from distance. 13 ቀሪ ደቂቃዎች ሰዓት ከአርሰናል ተቃራኒ እየሄደ ይገኛል። አርሰናል ደጋፊዎች Really are going through it right now. It's not to be straightforward really for a while. It was never going to be, I guess. ሰዓት ከአርሰናል በተቃራኒ They do look a very stressed bunch, though, don't they? The Arsenal fans, they want it so bad. Lost one of the last 15 Premier League games that has been here to Manchester United. Well, the only side to stop them scoring at home this season in that አክስ ዶመን goalless draw. ክሊንኮን ያለፈችበት መንገድ 16 ዓመት አይመስልም። ምን አይነት ኳስ ነው? ሚኬል አርቴታ Making hard work of this. 6 points better off going into today than the same stage last season. አክስ ዶመን 7 points worse off than the Invincibles were when they last won the title ለቪክቶር ዮኬሬሽ ረጅም ኳስ 2 years ago. ሚኬሌንኮ Victor Gyökeres set ወደ ኋላ መለሰለት። አክስ ሰጠረባት down when it's intended though. ኢድሪስ አጋናዌ ኦ ሳይሬን ኦቫሪ ሳሊባ Hit the ball away through. አለፈው Now on the ball from into አክስ he has to be stronger. አክስ ዶመን Riding through the gears. አክስ ዶመን Eza ለብረቸዘ ሄሮይን ከፒ and Capier. ተደርቦ አስጣለ። James ከው Garner. ሳካ Capier to Bukayo አስፈላጊ Saka. ሰዓት Pressure on. ሳካ Right though for Martinelli. ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ጋራ ተግባቡ። ጆርዳን ፒክፎርድ ቀላሉ ተቆጣጥሮታል። 12 ደቂቃዎች Getting players into the right sort of areas that just not quite coming up with that moment of quality that's required. ሳሊባ And, way through a defence Rice. as well organised as the one that they're up against. ለማክስ ዶመን ጥፋት ቅጣት ምት ተሰርቷል። ሚኬሊንኮ Could be the one to provide that X factor really. Still not yet old enough to sign a አስር professional ቀሪ contract. ደቂቃዎች He's been training with the first team since he ሁለተኛው was ጋመት 14. 8 መሞከር ይችላል። ነገር ግን ታርጌቱ Looked 2 right ነው። at home whenever he's got into this side already. Their youngest ever starter. He was named in the lineup against Brighton in a League Cup tie earlier in the season. Been on the sidelines for a while actually with an ankle problem until the last few weeks. ማክስ ዶመን Back on the ball here. ወደ ኋላ ማለት ነው። Sees enough ሰዓት height in ማበቅ there. Gyökeres is in there. Mosquera in there. A little bit surprised that Arsenal haven't got any ፒሪን ከፒ balls into the box from wide areas. ጋብሪኤል ማርቲኔሊ Martinelli ረጅም ኳስ ክሮስ አደረገ። a bit too much on it though. Not bad though. Just asking the question as that's getting whipped in. አርሰናል ታምር የሚሰራ ተጫዋች ይፈልጋል። ሚኬሊንኮ ወርቷል። ሰዓት ላይ ኤቨርተን ተጫዋች ሰዓት ማባከን የሚጠበቅ ነው። Tell you, two of them put some shift in Everton to get to this point in the game. Couldn't have asked for much more really, could he, David Moyes today? Just having a chat there with Leighton Baines about potential change
Do we leave it? Do we make a change? Comes the coat for the conclusion. He's been picking every ball down there, hasn't he, as he usually does, Mikel Arteta. Going to go, winning the free kick. He was just a little off balance. He finds Kiernan Dewsbury-Hall. Owen Jai. Should be an impressive point for Everton should they hold on to it, but a bit more fortune in front of goal. He might be defending the lead by now. 428 days since David Moyes returned as manager last January. They were 1 point above the relegation zone at that stage, were Everton. Europe very much in their sights right now. Boonen underneath that one. Dewsbury-Hall. Miniman and Jai. Kiernan Dewsbury-Hall had continued his run. Declan Rice had gone with him and won the ball well. And now Dowman. Here's Nketiah. He did reach him, and he's found Gabriel Martinelli. Nketiah with a little flick. Eza. And Dowman. Glory in his sights. Oh, I'm sorry, I cannot believe that Eza didn't take the shot first time. The opportunity comes just on the edge of the box. That one there now hit it. Took too many touches. All right, he plays a nice pass to Dowman. Will in time hit the target from there, but I thought Eza had to take the shot himself. It would be some story, wouldn't it, if he would come on and get the goal, Max Dowman. Second first team appearance in Arsenal colours. He's played at pretty much every level, from the UEFA Youth League, the under-18s, the 21s. Starring on the big stage here, and he's the one they're looking to for inspiration at the moment. The clock ticking down. Free kick to come. Well, Everton are starting to lose a bit of territory in the game because Gemma Barry's not having the impact that Beto had in the game. So they're getting pushed back. And once more. Chiesa. There's Martinelli. Neal with the block. Made by Garner. Mosquera. And they find a way through. Is not able to do that up against him, Irabunum, who gets the decision as well. Becoming a recurring theme, really. But you know what? If you're an Everton fan, try and pick your man of the match today because they've all been outstanding. Irabunum in midfield, the 22-year-old, the 36-year-old in midfield, and Chris Garner. Those two, many others, played really well and worked so hard. The reinforcements are on the way for Everton. Hold on to at least a precious point here. It would be so hard earned here. Come those changes. Well, into the action in the place of Irabunum, and Dwight McNeil, I think, is coming off as well. He came so close in the first half. His replacement is Harrison Armstrong.
Started recently since he returned from that loan spell at David Moyes' former club Preston. Yeah, this kid could play. Harrison Armstrong, they've got one on the books here, Everton. Brought back because of injuries to others. The intention initially was for Moyes to allow him to go back to Preston for the rest of the season, but he proved his worth in the meantime. They decided that they needed to keep him. Fresh legs for the finish. Central now. Declan Rice. To a certain extent, the tactical setup goes out of the window at this point. With Martinelli on the ball and played in behind and delivering dangerously, it struck Saka. Everton appealing it struck the arm of Bukayo Saka. Furious that Arsenal has gone for the foul on Real instead. Yeah, it was a foul. That's just frustration, that from Mikel Arteta. He knows it's a foul. Got to keep your head in that technical area. That's 100% a foul. David Moyes is thinking, am I getting a yellow card? And Arteta doesn't. The stresses of a Premier League title race. It's a big S for Manchester City, isn't it, to win both of their games in hand, one of which is still yet to be rescheduled, and to beat Arsenal as well. But if they do that, it's in their hands if this stays this way. Right, that's risky from Gabriel, particularly with Tiano Barry in the vicinity. Mascara, he's got some space to run into. Housedown in support ahead of him. Malenko sticks out a boot to nick the ball away. And then whipping it in once more. Oh, surely this time Gyökeres is there to turn it in. አርሰናል ቪክቶር ዮኬረስ ማክስ ዶመን ምን አይነት ኳስ ነው ያሻገረው ማክስ ዶመን ሁለት ቀሪ ደቂቃዎች አስፈላጊ ጎል በአስፈላጊው ሰዓት ቪክቶር ዮኬረስ ማክስ ዶመን አስጨናቂውን ሰዓት ቪክቶር ዮኬረስ ገላግሎ ጎልቷል ማክስ ዶመን ጨርሶ ነው የሰጣቸው ማክስ ዶመን 16 ዓመት ልጅ በዚህ ልክ እንዴት ሊሸከም ይችላል በደ Could have went safe. He could have played a 5-yard pass inside, but he took responsibility and he thought, you know what? ምን አይነት ማክስ ዶመን ነው ምን አይነት የኦፍሳይድ ጥያቄ የለም ፔሮይን ካፒ ጆርዳን ፒክፎርድ ምን አይነት አሲስት ፔሮይን ካፒ just keeps it alive. And then from there, the substitute Gyökeres cannot miss. The easiest goal he'll ever score, and maybe the most important. Mikel Arteta better. Havertz. These celebrations telling their own story. Razem yale. The game in its 89th minute. Victor Gyökeres. Maxi. Off the bench. He put himself in that position. It came to him off in Capital. ማሪነት ማስጠበቅ ይኖርበታል Recent run in front of goal in the Premier League. Maxi 6-8 now. That one matters much. Absolutely. And Max Diamond takes some credit. Massive amount of credit. አርሰናል መረጋጋት ይኖርበታል That's what caused all the collateral damage there for Everton. Maxi አሳርች መርሱ Ball in just caused chaos. ስድስት ቀሪ ምን አይነት ልጅ ነው What an impact the young man's had on this game.
He lifted the mood when he came on. He certainly helped improve the mood now. Arsenal ደጋፊዎች ደስተኛ ናቸው። 6 minutes to stoppage time. ማክስ ዶምን ሶባ ሪቲ ድሮንድ የሚያወጣባቸው ልጆች እየከፈሉት ይገኛሉ። ኮሬስ ሜኬሌንጋው ጥሩ ኳስ አሻገረ። በሳካ ነገር ግን ለማለፍ ሞከረ። አስጣሉት። ቪክቶር ዮኬሬስ ተደረበ። መልስ ውርወራ እያንዳንዱ ኳስ እየተከሉ ይገኛሉ። 6 ደቂቃ Can they see it through now? 6 ደቂቃዎች መረጋጋት ያስፈልጋል። በአርሰናል በኩል ኤምሬትስ ቴንሽን በዝቷል። ቪክቶር ዮኬሬስ ረጅም ክርስቲያን ሞስኬራ ማክስ በዘ ማክስ ዶምን ማክሲ ለምሳሌ ባመለሰ መረጋጋት አርሰናል Previous title-winning teams. There are always moments like that, late winners in games like this. That could be one that they will be. ሰለ ዴቪድ ራያ በረጅሙ ቪክቶር ዮኬሬስ አለ ማክስ ዶምን ከሳካ ለማክስ ዶምን 6 ካምታ ሚኬል ከዋላ አጠገቡ ምን ይሄ ኮንፊደንስ ነው ማክስ ዶምን አትነደ ጆርዳን ቢክፎርድ አጸዳ Arsenal looking to settle it. Yeah, they are. የማዛን ምት Still think from Pickford's point of view, this is an easy save. ይሄ 16 ዓመት ልጅ ነው ወይ? Made it look good. Nicola Jova. Of this corner, one for the cameras maybe from Jordan Pickford. Well, Pickford rise to Martin Elliott. Zotal Nicola Jova. Martinelli. 3 ደቂቃዎች Make your own mind up, but keep it there. Do not. ሰዓቱን ለማባከን ይመስላል። ዴክላን ራይስ ወደ ኋላ መልሶታል። ኒኮላ ጆቫ ማርቲኔሊ ተወለት ትግል ይፈልጋል። አብረቻዛ 26 games of all competitions, all of which still offer the opportunity for silverware for Arsenal this season. ዴቪድ ራያ በረጅም በረጅም አብረቻዛ ቪክቶር ዮኬሬስ ነገር ግን ጆርዳን ፒክፎርድ ተቆጣጠረ። 3 ቀሪ ደቂቃዎች These are the games though from an Everton point of view where you get inside and you lose it. ፒክፎርድ በረጅም very ራያ competed so well. እጅ ላይ የፈለገው ዴቪድ ራይ 2 ደቂቃዎች አርሰናል ይህን ዋንጫ ማንሳት የሚችል ከሆነ You can feel the noise in the stadium, can't you? How big that ለከሳት አሲስት could be for Arsenal if they hang on to it. አስጥለውታል። Could be ክርስቲያን ሞስኬራ ተፈጽሟል። ክርስቲያን ሞስኬራ so edgy and understandably so at the Emirates until that goal went in. ሁለት አስጨናቂ ደቂቃዎች ለሚካኤል አርቴታ እና ለኮቺንግ ስታፍ ስቱዋርት አትፍልተንበርግ ድሪቻ ገነገና ወጣ ታሪክ ጆርጅ Looks like they will end up empty-handed. ዴቪድ ሞይስ እያንዳንዱን we are going to lift the trophy Will be 90 seconds አርሰናል ደጋፊዎች መዝሙር ነው በሳላይ that remains. ጆርዳን ፒክፎርድ በረጅም አደገኛ ኳስ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ አብረቻዛ ጆርዳን ፒክፎርድ መውጣቱን አይቷል። Pressure on that Max later Doman. in dealing with it. ፒክፎርድ ስህተት Into stoppage time as well at Stamford Bridge. A bit longer left there, so we will probably get the conclusion of Chelsea. አስጨናቂ ደቂቃዎች በአርሰናል በኩል 1 ደቂቃ ይቀራል። Still lead by a goal to nil. Arsenal lead here by a goal to nil. With 60 seconds or so to ጋራ try and see ረጅም it ኳስ through. ሰሊባ Everton looking to ask some questions right at the end. Not as far as Merlin Royal. አደገኛ ኳስ መጥተውታል፣ ከፍተውለታል። ታሪክ ጆርጅ ኒኮ ኢንከፒ ጥሩ ኳስ የመልስ ውርወራ ኤቨርተን የመልስ ውርወራ Have to do it the hard way. Just be Emirates. Having to do it the hard way.
ኤቨርተን የመስመሩ ወራ ባረጀ ወደ ማዘን ተቀየረ። ጋብሪኤል ማጋሌሽ ኤቨርተን ጆርዳን ቢግፎርድም ገብተዋል። የኳስ ድራማ እንዳይኖረው ኤቨርተን የመጨረሻ ድል ጆርዳን ቢግፎርድ ወጣ። ማርቲኔሊ ማክስ ዶመን ሲቲ ላይ ማክስ ዶመን በቀጥታ ደጋፊዎቹ ላይ የማክስ ዶመን ጎል ልጅ ነው ማክስ ዶመን የዕለቱ ልዩነት ፈጣሪ ማክስ ዶመን የ16 ዓመት ልጅ ለአይነት እድገኛ ኳስ ነው። Oh my God, what football. He's a Premier League goal scorer at the age of 16. He's a star of the future, but right now Max Doman. he's making a major difference in the title race. Oh, there's the goal I think will be replayed for you. Max Doman 15 ደቂቃዎች እብደት That could be the title there for Arsenal. And what a story. 15 ደቂቃዎች In the atmosphere inside the stadium, it feels like Arsenal have won the league. And what a story it is that Max Doman got the goal maybe to take from there. ናይት ወርቅ ልጅ ነው ያገኘው። ማርቲኔሊ ያስጣለ በጭንቅላት ያለፈችበት መንገድ ዘረራቸው። ሳወረ ባክሲ 73 days past the 16th birthday. Max Doman becomes the Premier League's youngest ever goal scorer. በፕሪሚየር ሊግ And takes us top of the table. አርሰናል እብደት ኢብራሂም ሰባሪ Toiled, didn't they, Max against Doman. Chelsea for so long. ምን አይነት ያለ It was the last kick. ምን አይነት ምሽት Arsenal have won it by 2. አስጨናቂ የ88 ደቂቃዎች ቪክቶር ዮኬሬስ ከፈተው። ማክስ ዶመን 10 ደቂቃ ጎል Running from inside his own half to become the youngest ever goal scorer in the history of the Premier League. Yeah, it was good. Next day, Monday. You look at the youth, you see the emotion on his face. He seems very calm. The older players that are getting excited. What a magnificent story. Well, they left it late, but they celebrate at the Emirates, and no wonder. Gyökeres and Max Doman with the goals. Arsenal have beaten Everton by 2 goals to 0. And Martin Keown. Yeah, Martin, Arsenal have got a huge Max Doman. points, isn't it? It is, and this Yes, I mentioned at half time. አስጨናቂ 15 ደቂቃዎች Somebody that young, but he's a special player. He's just had a special moment, and hopefully this ends in a special way. drama here. Because you've seen our ህጻናቶቹ ራሱ የአርሰናል ደጋፊዎችን ጨው ያስረገጠ ምሽት ነው። ምን አይነት ተጫዋች ነው። ባለፈው ዓመት ማይልስ ሉዊስ ስኬሊን እና ኢቲያን ንዋኔሪ አይነጥፍበትም። ሶባ ሚኬል አርቴታ From Max Doman. What a night for him. 10 minutes in the second half where they're under the pump a little bit and defending fairly. Apart from that, they were comfortable in the game. And I think the substitutions have got to say Armstrong, Barry, I think Armstrong. man of the match. The first goal really finished the game. And Shay, those Manchester City players will be, if not out on the pitch of the London Stadium warming up, but they'll be going back into that dressing room. ለማንቸስተር ሲቲ Fully aware. ጥሩ መልዕክት ነው ማስተላለፍ
expected Arsenal to have got the job done, but in that fashion, it's going to hurt them now. Well, yeah, 10 points is a big gap now. Yeah, Max Dillman. Was it tonight for Max Dillman? The sun from Sokpa reality ground. Arsenal kid to become hero for this title race. Max Dillman is the man. What a night for this kid. He's just 16. You know, the thing is, at 15, he seemed that he was already good enough. Where we are at our 16. Where we were. To engage. Because he's so young. የት ነበርን በ16 ዓመታችን? ማክስ ዶመን፣ ላሚን ያማል፣ ሌሎች የባርሴሎና ተጫዋቾች የ16 ዓመት ልጆች Now the youngest ever Premier League goal scorer, 2-0 Arsenal. God. We love football.